وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم في المهد إلى اللهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. अगर दुनिया सरासर बागीरत शराब मकबूल खरगिस नमीरत। हाज़िरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आर मुअज़्ज़ज़ सामीईन, उलमाए दीन, मुरब्बियान आज़म, जवान बयानान एवं दानिशवर मास्टर बयानान और बुरा स्टूडेंट और मायावन मरतवन और मासूमत। ज़ात पाक और बेशरी शुक्रिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला गायकन जगत एलमत तरफ तवज्जुहशील मानुषन एक एक केमतन एक एक मानुषकल हज्जार मानुष बिड़ा बागी ओदे मानुष আরেকগুলো খরচা দিয়ে দে মানুষ ইনারে কেন্দ্র স্টেশন আমাদের দালাগরি যে কেন্দ্র স্টেশন আমাদের খানদান সারা সার হাসবাই সার ফ্যামিলি এন্দিল্লা আরকানর গ্রুপ বান্দা একখান ফারার মানুষ নওয়ানোর বাবুজি দিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরা দয়া করে ইত্তেফাক ইত্তেহাদ হই एलमर कंश तमन्ना एलमर शोक जो गरी मास्टरोले मेहनत गरम जरिया आर मीबा माँ बाबा कल जीना से इनतुन एलमर कंश शोक पड़ोई एकन गांग से एकन जागम मदे खेमर आखिरी अल्हम्दुलिल्लाह और सरागरी मास्टर रफीक साहब मैन लो आज ये जगह यहाँ रखन अड्डा हुतुन आरिबी